So, wir fangen dann hier diese Übungen von Nummer 3a und auch Nummer 3b. Hier in 3a, das ist ja Ausgeschäftreise. Ausgeschäftreise, das heißt adalah toko-toko atau tempat-tempat ya yang mungkin kita temukan di dalam perjalanan ya. So, here in der Bahnhofshalle. Bahnhofshalle itu Polner Station ya. In Deutschland, ja, das ist ja normal, wenn wir hier zum Bahnhof gehen, da können wir dort finden viele Arten von Geschäft ya. Jadi kalau di stationnya Jerman itu banyak banget toko-toko, und sometimes, manchmal, bahkan di kota-kota besar, stationnya itu merangkap jadi mall gitu ya. Nah, so vielleicht hier wir finden dann diese Dinge atau apa hal-hal seperti ini wenn wir zum Beispiel hier in Deutschland ya. Nah, nomor eins, Fahrkarte. Fahrkarte itu apa? Tiket perjalanan, Prof. Bot. Kamu mungkin kalau Fahrkarte mungkin bisa kamu temukan di mana? Fahrkarte zum Beispiel können wir in der Shelter kaufen ya. Di shelter tuh apa ya? Loket lah ya. Gitu. Nomor 2, das Gepäck. Hmm, ransel, Gepäck tuh ya boleh ransel, tapi lebih cepat adalah das Gepäck itu adalah bawaan. Karena ransel dalam bahasa Jerman adalah Rucksack gitu ya. Gepäck itu kayak bawaan kamu lah gitu ya. Pak gitu ya. Koffer, koper, koper. Der Zug oder die Bahn. kereta, Mhm. Das Schild, hasil, mark tanda kali ya. genau. Fahrgast. Vargas, penumpang, Gut. Der Schaffner oder die Schaffnerin. hmm, masinis, Oke. So, selain daripada itu, kita juga bisa ngelihat ada namanya der Fahrplan. Fahrplan itu adalah eh apa ya? Kalau kita bilang jadwal perjalanan, gitu ya. Nah, da können wir auch unsere Abfahrt und auch Ankunft sehen. Abfahrt itu apa? Keberangkatan. Dari kata abfahren, artinya berangkat. Keren bar ya. Lalu, tadi saya bilang Ankunft. Ankunft itu apa? Arrival, kedatangan. Dari kata Ankommen. Ankommen itu adalah standby juga ya, artinya kedatangan. Nah, automat udah tahu ya, itu ATM. Wagen itu adalah kereta. Bahnsteig itu ya gerbong gitu ya. Gleis itu gerbong. Bahnsteig itu adalah rel keretanya ya. Nah, dan seperti itu. Nah, sekarang bagian B, wir machen dann hier die Sätze dan beginnen wir hier mit den markierten Worten. Jadi kita akan mulai dari kosakata yang digarisbawahi dulu. Zum Beispiel Nummer 1. Ada waren, ada mit der Bahn und auch viele Leute. Dimulai dari viele Leute. Viele Leute waren mit der Bahn ya. Tapi harus hati-hati, kita harus konjugasikan juga kata kerjanya ya. Nomor 2, bitte Brand. hmm, ein Mann, kauft, am Schalter ein Fahrkarte. Gut, ein Mann kauft eine Fahrkarte am Schalter. Nummer 3, Hmm, hinter dem Mann am Schalter, hmm, wartet eine Frau. wartet eine Frau, karena eine Frau itu adalah sie, belakangnya pakai T ya. Nummer 4, Auf dem Stullen, mhm. hmm, sitzen und warten paar Personen. Oke. Auf den Stühlen sitzen und warten ein paar Personen. Kenapa pakainya sitzen und warten? Karena ein paar itu adalah sepasang. Berarti ada dua orang gitu ya. Nomor 5. Ein Mann
Hmm, Ein Mann trug einen Rucksack. Gut, ein Mann trägt einen Rucksack. Nummer 6. Hmm, links, links, links sieht eine Mhm. Frau auf der Fahrplan. Nah ya, links sieht eine Frau auf der Fahrplan. Sekarang kita lihat nih ya. Sebenarnya ini untuk audio, tapi nanti audionya saya akan bahas-bahas bareng-bareng bahas sama Adrian besok biar lebih enak ya dari awal. Nah, sekarang saya akan coba sharing sama kamu gimana sih kita misalnya auf dem Fahrkartensteller Schalter ein Gespräch machen ya. Kalau misalnya di dalam sebuah shelter ataupun station, kita tuh bisa menggunakan kosakata ini atau redemital ini untuk membuat suatu dialog. Zum Beispiel, Vargas ya, si tamunya. Wann fährt der nächste Zug nach Deutschland? Oder wann fährt der nächste Zug nach Stuttgart? Gitu. Atau, eine Fahrkarte nach Stuttgart bitte. Ya, itu kalau misalnya kita lagi di shelternya ya. Jetzt, morgen, Mittag, am 12 vormittags. Mungkin kalau kita mau ngomong tentang kapan kita mau berangkatnya ya. Einfach bitte, maksudnya einfach bitte itu adalah bukan gampang, tapi einfach itu dalam konteks membeli tiket itu cuma sekali perjalanan gitu ya. Tapi kalau PP kita ngomongnya hin und Zurück ya. Dari kata hinkommen dan zurückkommen ya. Muss ich umsteigen artinya haruskah saya berganti kereta gitu ya. Umsteigen itu artinya switch ya. Lalu, kalau untuk ban Mitarbeiter oder Mitarbeiterinya, untuk si pekerjanya, kita bisa melihat ini dia ngomongnya adalah der nächste Zug fährt bla 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 von Gleis bla 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 ya. Maksudnya kereta selanjutnya akan berangkat di jam berapa dari ke gerbong mana gitu ya. Atau wann müssen Sie fahren? Kapan Anda mau berangkat gitu ya. Terus atau misalnya nanyanya adalah einfach oder hin und zurück ya. Nah, ketika kita misalnya bikin pertanyaan atau jawaban, kita juga bisa menggunakan redundant ini ya. Wann komme ich bla 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 sorry. Wann komme ich in Stuttgart ein? Ini kan dari kata ankommen ya tadi. Kapan saya tiba di Stuttgart gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ngejawab, tugasnya bisa ngomong ya, Sie müssen misalnya in Köln umsteigen. Atau misalnya, nein, der Zug fahrt direkt nach Stuttgart ya. Umsteigen tadi saya bilang ya, artinya switching gitu ya. Kalau direct berarti langsung gitu ya. Nah, atau misalnya menjawab lagi, Sie können 8 Uhr an ya, atau Ankunft ist 8 Uhr gitu. Tapi kalau misalnya kita mau nanya lagi eh, si petugas keretanya, möchten Sie erste oder zweite Klasse fahren? Anda ingin berangkat dengan kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Maksudnya kelas dalam apa regulasi ininya ya. Apa namanya pembagian kelas di perjalanannya. Zweite Klasse bitte atau erste Klasse bitte gitu ya. Atau mungkin kita bisa ngomongnya adalah möchten Sie einen Platz reservieren? Anda mau nge-reserve atau memesan sebuah place nggak gitu? Ya, geng. Amgang itu di tepi yang biasanya kita gampang ke toilet ya. Nah, kalau Fenster itu langsung dekat jendela gitu. Kita zwei Plätze nebeneinander. Maksudnya, tolong please dua bangku bersebelahan gitu ya. Atau wo möchten Sie sitzen? Itu tadi nanyanya ya. Nah, haben Sie eine Bahncard? Kamu punya si Bahncard nggak? Ya, here is sie atau nein gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nanya, was kostet die Fahrkarte nach Stuttgart? Gitu. Das ist ja 20 Euro. Atau misalnya das mah bla 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 euro ya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang bikin apa namanya dialognya ya. Nah, sedikit aja saya sharingkan tentang materi kita, yaitu Das Abend Program. Di sini untuk next sessionnya adalah Abend Program itu adalah program malam kan. Nah, di sini ada kayak ada Anzeige atau iklan. Nah, kalau coba kamu dari A, B, C, D ini dikelompokkan mana yang masuk sport, teater, museum, dan konser. Coba kerjakan dulu ya. Saya kasih waktu 3 menit deh sebelum kita bahas ke gramatik. Bisa
Oke, yuk, Teng. Oke, Bro. Yuk, Brand. Silakan nomor 5A, dapatnya apa? Untuk yang Essen und Trinken itu yang B. Essen und Trinken. Oke. Lalu, Untuk yang sport itu yang C. museum yang mana? Mus Kalau museum nggak ada, Bro. Mhm. Lalu yang Yang konser? konser yang A. A ya. Kenapa museum nggak ada? Karena memang di sini lebih cocoknya teater ya dibandingkan museum ya. Basis and teater ya. So, nah kalau kamu lihat di sini ada kata Einer tollen Band, einem neuen Album. Lalu ada kata was ist doch? Einen schönen Abend, ein modernes Studio, ein bekannter Klassiker dan lain sebagainya. Ini sama dengan yang kemarin kita bahas, adjektif deklinasi. Hanya bedanya apa? Kalau ini adalah bentuk dari eh, apa? Bentuk dari adjektif deklinasi dengan unbestimmte Artikel. Unbestimmte Artikel itu berarti yang pakai apa? Ein, eine, dan lain sebagainya. Bedanya apa? Kalau kemarin kan der eh, apa belakangnya das belakangnya di belakangnya di plural belakangnya Kalau akusatif den belakangnya terus ini das belakangnya di belakangnya dan lain sebagainya. Tapi kalau bentuknya dalam bentuk unbestimmte Artikel, maka bentuknya adalah menjadi seperti ini. Ya, kok ini ya? Sorry. Nah, ya, ini ya. Nah, jadi contohnya apa nih, Frau? Kita lihat dari konjugasi si verbennya dulu ya. Kalau dalam bentuk unbestimmte artikel ya. Itu ada apa aja? Tadi kan nominatif, terus ada akusatif, ada datif ya. Nah, sekarang kalau saya mau bikin, ada apa aja sih di sini? Misalnya di sini ada maskulin, ada feminim, ada netral, ada plural. Kan ke unbestimmte itu kan berarti kita pakainya apa sih? Ein, eine, ein, sama tidak ada kan? Kalau akusatif dia pakainya einen, ini eine, ini pakainya ein, ini juga tidak ada pluralnya. Tarik ini pluralnya biar nggak kelihatan. Nih ya. Terus datifnya apa? Einem, einem, sorry, einer, so einem, sama dia tidak ada. Tapi kalau di adjektif deklinasi, contoh ya, ein Apfel is rot. Apfel kan maskulin ya, maskulin nominatif. Tapi kalau saya bikin ini menjadi bentuk adjektif deklinasi, jadinya ein Router Apfel. Misalnya jangan ein Router Apfel sih jangan kelihatan. Ein kleiner atau ein billiger, apel yang murah itu is rot gitu. Lalu ada apa lagi? Misalnya ein Buch is klein atau ya ein Buch is dort gitu ya. Satu buku di sana. Nah, tapi kalau bikinnya unbestimmte Artikel, jadi ein kleines Buch is dort gitu. Lalu apa lagi? Contohnya yang feminim.
Eine Tasche is dort. Kita pakai dort aja ya biar kawan-kawan bisa ngeliat perbedaannya. Ya. Oh, berarti eine blaue Tasche is dort. Kalau yang pluralnya kayak gimana? Contohnya Kinder sind dort. Maka bentuknya adalah gak pakai eine kan? Kalau misalnya bentuk apa unbestimmte kan udah nggak pakai artikel karena di eine kan nggak ada pluralnya tuh kan. Berarti langsung apa? Misalnya nette. Baik ya misalnya Kinder sind dort. Jadi, untuk adjektif deklinasi dalam bentuk unbestimmte artikel, maka untuk mengidentifikasi apakah dia maskulin, feminim, netral, atau pluralnya, diselipkannya di bagian adjektif deklinasinya. Ein billiger dari maskulin, ein kleines dari netral, eine blaue dari feminim, nette Kinder. Nggak usah pakai ein lagi, gitu. Lalu gimana untuk yang ininya akusatifnya? Gampang. Contoh ya, saya langsung kasih contohnya aja. Ich kaufe, tinggal ngeliat contoh di sini aja. Ich kaufe einen roten Apfel. Lalu misalnya, ich esse eine leckere Bier. Nah, ya, ich brauche ein kleines Buch. Terus, ich kaufe, apalagi nih kalau misalnya ini, misalnya hmm, billige atau rote Bücher gitu. Si, jadi ini kalau untuk si akusatif ya, tinggal kamu ikutin aja endungnya. Kalau misalnya saya bikin yang datif Frau, ya udah kita lihat ya kalau yang datif, misalnya yang datif kan kayak gini ya polanya ya. Kalau untuk unbestimmte artikel, ya udah kita lihat aja contohnya. Berarti apa yang jadi ininya artikelnya? Ya udah tinggal ngikutin aja gitu. Einem, einer, einem dan lain sebagainya ya. Nah, contohnya kamu tinggal lihat saya sharingkan untuk contoh datif itu di sini ya, adjektif deklinasi. Oke, sebentar biar kawan-kawan bisa ngelihat kayak gimana bedanya adjektif deklinasi yang akusatif sama nominatif sama datif ya di sini ya. Kalau nominatif ya yang unbestimmte artikel nih ya, ah, kan kita lihat ya perbedaan yang bestimmte artikel sama unbestimmte artikel. Der Bärtige Mann, tapi kalau misalnya di dalam unbestimmte ein bärtiger Mann. Das alte Haus, ein altes Haus. Die schwarzige Frau, eine schwarzige Frau. Lalu ini bla, eine bla 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 bla. Gitu ya. Sama ini, den, einen. Das, karena di sini pakainya ein, jadi ke adjektifnya. Di, udah pasti pakai eine. Kalau di sini kan pluralnya pakai en ya. Kalau ini enggak, langsung ke apa e-nya aja gitu ya. Nah, untuk yang datif juga sama nih gitu ya. Einem uh, Bartigen, einem Bartigen, einer bla 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 dan bla 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 gitu ya. Ini adalah contoh perbandingan antara menggunakan adjektif deklinasi untuk yang bestimmte artikel sama unbestimmte artikel ya. Nanti saya akan sharingkan sama kawan-kawan. Nah, sebentar saya coba untuk download. Nah, biar kawan-kawan punya perbandingan eh, untuk apa pegangan untuk perbedaan antara kapan penggunaan adjektif deklinasi, bestimmte artikel, dan juga unbestimmte artikel ya. Oke, dapat di sini maksud saya, Adrian, Brand, perbedaannya. Iya, Frau. Adrian dapat. Adrian. Ini dipakainya kapan ya, Bro? Aku Kenapa?
Ini pakainya kapan ya, Bro? Pakainya, pakainya sebenarnya ketika di dalam kalimat itu, oke, kapan penggunaan der sama ein? Nah, sebenarnya tidak ada secara eksplisit dilihat, tapi ketika kayak gini nih, di musikerin kaum mit einer tollen Bahn mit mit einem bla bla bla. Ini kan sebenarnya unbestimmte artikel itu untuk mengawali sebuah kalimat. Contoh, misalnya, kan pernah ngomong ya dulu zaman Ataturk. Eh, Es gibt eine kleine Frau. Terdapat seorang Frau yang kecil. Nah, lalu itu kan unbestimmte karena kita belum tahu yang mana. Tapi langsung habis itu kalimat keduanya adalah die kleine Frau heißt Maria. Si gadis kecil itu namanya Maria. Jadi sebenarnya kenapa kita pelajarin ini? Ketika kamu melihat di dalam sebuah teks, terutama kalau kita menyusun sebuah karangan ya, itu kita tahu oh kapan penggunaan unbestimmte artikel sama bestimmte artikel. Itu secara definite aja gitu. Tapi kalau di dalam soal-soal sih sebenarnya tidak ada. Kelihatan itu ketika kita menulis di dalam sebuah teks karangan gitu. Oke? Dapat? Maksudnya? Oh, oke, Bro. Oke, kalau begitu, nah, masih ingat kan tadi ya? Saya udah sharing di kolom chat ya, kawan-kawan tinggal download. Nah, coba kawan-kawan kerjakan, tapi saya mau kawan-kawan lihat dari halaman Ubungsbu, halaman eh mana ya? Hmm, oke, halaman ini deh. Saya mau halaman 73 itu ada bagian B. Oke, 5A dan 5B. 5A itu kamu identifikasi mana nominatif, mana akusatif, datif. Contohnya, Wir habt doch einen kurzen Urlaub in Berlin gemacht. Ah, ini udah kelihatan, ini pasti akusatif ya. Lalu ini apa, datif atau apa ya, sama. Plus yang bagian B, kamu pilih mana yang cocok. Contoh, meine Freunde und ich hatten bla 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 Tage in Leipzig. Oh, hatten apa nih? Shuna atau shonen? Oh, karena ini dalam bentuk indefinite, jadi langsung apa? Shonen. Gitu ya. Clue-nya secara referensi kamu bisa sambil ngelihat ini. Gitu ya. Kan tadi plural ya. Plural, akusatif, tapi nggak pakai artikel. Oh, berarti langsung shonen. Gitu ya. Oke. 5A, 5B dulu, baru nanti ya itu aja dulu. Oke? Sip. Kasih waktu 10 menit lah ya.
Ya, yuk coba kita bahas kawan-kawan. Nomor satu tadi ihr habt do einen kurzen Urlaub. Oh, berarti itu sorry, akusatif ya. Lalu selanjutnya yang bagian abu-abu, Brand boleh baca dan tentukan. Also, wir waren 4 Tage dort in einem gemütlichen Hotel. Dativ. Mau? Es ist sehr ruhig und liegt neben einer alten Brücke. Dativ. Good. Dativ dan Unter der Brücke ist eine beliebte Bar. Akusatif. mhm. Dort waren wir jeden Abend. Unter der Brücke ist eine beliebte Bar. Was ist das? Kalau pakai to be, nominat. Hmm, oh, nominatif. Kan dari kata eine beliebte Bar is unter der Brücke. Ini kan nominatifnya, ini kan preposisi sebenarnya ya. Oke. Next. Nomor abu-abu selanjutnya, Adrian. Äh, am Freitag sind wir zu einem großen Markt gegangen. Äh, Dativ, Dan ich habe wunderbare Sachen gesehen, aber leider zu teuer. Äh, Akusatif. now. Dan selanjutnya nomor 7, Adriano. Okay. Ich war in Hamburg auf einem tollen Markt und habe eine Lampe gekauft. Dativ. Hmm. Selanjutnya 8, 9, Brand. Wir haben auch eine coole Stadtrundfahrt gemacht. Ini nominatif. Hmm. Nominatifnya subjek. Ini jadi Eh, apa? sorry. Akusatif, Bro. Good. Dan Mit einem kleinen Auto, einem Trabi, das war super. Ini datif. 10, 11, Adrian. Äh, Habt ihr auch ein interessantes Museum besucht? Akkusativ? Oh, terakhir 11. Nein, aber das ist ein guter Grund für die nächste Reise nach Berlin. Nominativ. Good. Sekarang bagian B ya. Kita langsung jawab. Dari nomor 1 sampai nomor 5 boleh ada Brand dulu deh. Boleh, silakan. Yuk, Brand. Meine Freunde und ich hatten schöne Tage in Leipzig. Lihat ya, schöne Tage. Karena ini Unbestimmte dan plural, jadi langsung belakangnya E. Lalu, Wir waren in einem äh, netten Hotel. lalu, Es ist ziemlich alt und hat mm, großen Zimmer. Justinur. Oke ya, akusatif ya. And then, N9, ini plural. Grosse Zimmer ya. Okay. Lalu, Wir waren auch in einem mm, alten Kino. oh, Es heißt Schauburg. hmm, Wir haben einen lustigen Film in Schwarz-Weiß gesehen. selanjutnya Adrian.
Am Sonntag haben wir ein tolles Konzert in der Thomaskirche gehört. Terus, terus, Das ist eine sehr berühmte Kirche im Zentrum. Äh, äh, Danach haben wir einem typischen Restaurant Leipziger allerlei gegessen. Das ist ein äh, leckeres Gericht nur aus Gemüse. good ya. Kalau begitu kita nomor 1 sampai 5 bagian D bisa langsung kita jawab ya. Ini tinggal kita lihat aja. Ini kosakatanya gampang kan ya. Wer hat meine schwarz bla 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 Jacke gesehen? Kira-kira apa? Jacke. Kira-kira? Eine. Buat meine schwarze Jacke ya. Karena dia feminim ya. Dan ini adalah akusatif. Try. Frida sucht ihr klein bla bla Wörterbuch. Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Kleiner ya. Jadi kalau dia kepemilikan sama sifatnya seperti unbestimmte Artikel ya. Sama dengan kayak ein, eine ya. Jadi endungnya ngikutin ya. Nah, kalau begitu nomor 3, what is that? Is that bla bla bla. Sorry, is that dein Rot bla 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 Stiefrot? Kira-kira Dan Rote. router ya. Kenapa router? Karena ini kan nominatif dan dia adalah Steve maskulin ya. Nomor 4, kira-kira apa? Is das euer full bla 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 plakat Ilona? Yuk, is das euer full bla bla bla? Das plakat, fulles plakat ya. Terakhir, kannst du meinen bla 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 Text lesen bitte? Kira-kira jawabannya udah kelihatan ini. Apa? Kursen. Ini kan udah kelihatan dari mainan ya. Kursen ya. Oke. Nah, kawan-kawan, saya minta kawan-kawan kerjakan dulu ya bagian C. Ini sama ya. Jadi kalau kepemilikannya untuk, kalau untuk artikelnya kind, mine, maksudnya adalah posesif artikel atau yang negasi artikel, itu endungnya sama ngikutin kayak yang si unbestimmte artikel. Sama seperti yang si ini nih, si uh, ein bla 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 ya. Ini sama si kind, mine ya. Itu ngikutin belakangnya seperti ini ya. Nah, saya minta kawan-kawan kerjakan dulu nomor C, nomor E dan nomor F. Kalau C ini gampang seperti tadi diselip-selipin gitu ya. Di sini dimintanya adalah negasi artikel, jadi menggunakan kind. Tapi konteksnya kamu perhatikan nominatif, akusatif atau datif ya. Nah, bagian E ini sudah dikasih clue-nya, adjektifnya, tapi kamu diminta untuk mengerjakannya, tapi perhatikan Kak, apakah pakai bestimmte atau unbestimmte. Tadi lihat ya, seperti yang tadi saya sharingkan. Nah, kamu perhatikan apakah depannya pakai dem atau pakai ein ya, tinggal kamu perhatikan. Yang terakhir adalah dikasih clue eine bla bla blanya artikelnya, dikasih clue juga adjektifnya, nama orangnya atau nomennya, apa namanya ini, what is that? Kata kerjanya dan lain sebagainya ya. Ini kasih objeknya juga. Diminta kamu menyusun kalimat ini dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang ada di tabel. Oke? Nah, jadi tugasnya bagian C, E, F, tolong kamu kerjakan. Saya harus
segera jalan karena saya lagi di perjalanan ya. Nah, kamu kumpulkan paling lambat jam 10 boleh? Brand sama Adrian? Sip? Oke, Bro. Oke, Adrian bisa CEF jam 10 ya. Ya, oke, Bro. Sip, hari ini segini dulu karena saya masih harus jalan. Besok kita ketemu lagi jam 8 lagi ya. Saya pungli, oke Adrian, supaya kita bisa bahas lebih banyak plus latihan untuk review kemarin kita bab 4 sampai bab 6 ya. Oke, so ya, das ist alles für heute. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang unbestimmte Artikel? Cukup, Bro. Benar. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu hari ini. Besok kita bahas lebih banyak lagi. Dankeschön dan für heute. Tschüss, auf Wiedersehen. Thank you, Ben. Thank you, Adrian. Danke, Bro. Danke, Frau.